U današnjoj emisiji predstavljamo veliki međunarodni projekat sa akronimom Strentex, koji je finansiran u okviru Evropskog istraživačkog programa Horizont 2020. Vodeća ideja Strentex projekta je stvaranje centra izvrsnosti u oblasti rastegljive i tekstilne elektronike na Fakultetu tehničkih nauka Univerziteta u Novom Sadu. Strentex projekat je projekat finansiran od strane Evropske komisije u okviru programa Horizont 2020. Njegov budžet je 2,47 miliona evra, traje 5 godina od 1.1.2020. pa do 31. decembra 2024. godine. Koordinator projekta je Fakultet tehničkih nauka Univerziteta u Novom Sadu i u okviru projekta je planirano da zaposlimo 8 novih istraživača i da oformimo moćnu laboratoriju za tekstilnu elektroniku, odnosno tekstilnu rastegljivu elektroniku. Trenutno je projekat na pola svog života, odnosno polovinu trajanja, i vreme je i da sumiramo njegove rezultate. Formirali smo jedan internacionalni i interdisciplinarni tim sastavljen od jednog istraživača koji je lider tima, odnosno profesora. Imamo u timu 3 postdoktoranta i 4 doktoranta. Formirali smo tu laboratoriju, kupili smo moćnu opremu za vez tekstilne elektronike na različitim osnovama, odnosno supstratima. Takođe, nabavili smo jedan moćan štampač koji može da štampa na različitim fleksibilnim podlogama. To mogu da budu folije, to može da bude tekstil. I takođe kupili smo opremu koja služi za testiranje napravljenih komponenti, pre svega rastegljivost tih komponenti i njihove mehaničke karakteristike. U prethodnih 2,5 godine tim na čelu sa mnom kao koordinatorom projekta i saradnicima koji su bili zaposleni na Fakultetu tehničkih nauka i radili u ovoj oblasti u prethodnom periodu, zajedno sa novo zaposlenim istraživačima smo vredno radili i rezultati su već vidljivi. U prethodnih 2,5 godine publikovali smo 16 radova u međunarodnim časopisima, 5 na međunarodnim konferencijama, podneli smo 3 patentne aplikacije, učestvovali smo i prezentovali sve ono što smo do sada razvili na sajmovima tehnike u Beogradu i Nürnbergu u Nemačkoj. I otprilike ono što je najviše privuklo pažnju domaće javnosti i medija su senzori i grejači koje smo napravili na maskama koje inače nosimo ili smo nosili za zaštitu od transmisije koronavirusa. Ono što treba da karakteriše ili što karakteriše istraživače je otvoreni um, odnosno razmišljanje, mi kažemo out of the box, odnosno izvan nekih zatvorenih okvira. I svakog februara do sada, svake godine, trajanje Strentex projekta, mi organizujemo jedan workshop, jednu radionicu koju zovemo Strateški izazovi i pravci razvoja u narednih godinu dana. I zapravo na tim radionicama imamo otvorenu razmenu ideja, što bi rekli brainstorming, i onda svako od nas predlaže šta misli da je aktuelno da razvijamo u narednom periodu, što su savremeni trendovi i zahtevi i tržišta i ljudi oko nas, to nam ovaj projekat omogućava i zato je jako dobar i ta naša fleksibilnost da se prilagodimo brzim promjenama u oblasti tehnike, tehnologije, elektronike, takođe tekstilne elektronike, je ono što se podrazumeva i što mi naravno radimo. Ono što je nama važno i što je naravno Evropskoj komisiji važno, a to je da oprema koju smo kupili, laboratorija koju smo formirali, tim ljudi koji smo zaposlili da budu aktivni. To znači da se laboratorija koristi do maksimalnih kapaciteta i da istraživači budu proaktivni u smislu pravanja novih prototipova i novih publikacija. Vođeni dobrom vizijom i dobrim planom, mi to uspevamo da postižemo.
U današnjoj emisiji predstavljamo veliki međunarodni projekat sa akronimom Strentex, čiji je cilj stvaranje centra izvrsnosti u oblasti rastegljive i tekstilne elektronike na Fakultetu tehničkih nauka Univerziteta u Novom Sadu. Do sada je Strentex projekat iznedrio više od 15 naučnih radova, nekoliko patentnih prijava, ali je najveću pažnju javnosti izazvala izrada zaštitne maske, koja može da izmeri kapacitet pluća, greje dah i ima potencijal da detektuje prisustvo virusa. U projektnoj aplikaciji jedna od primjena tekstilne elektronike i senzora koje mi razvijamo, koja je navedena i opisana, su bili pametni zavoji koji mogu da detektuju status rana, na primjer temperaturu, vlagu, krvarenje, koncentraciju različitih bakterija. I to je ono što smo mi uradili i publikovali smo takođe 2 rada u ovoj oblasti i te prototipove imamo razvijene. Međutim, naučnici, pošto se finansiraju iz sredstava poreskih obveznika, treba da budu tu i da pomognu ljudima, pogotovo u izazovnim vremenima kako je bilo u prethodnih 2 godine, pa i dan danas za vreme COVID-19. Tako spletom okolnosti se desilo da praktično projekat kad je počeo, odmah smo se susreli sa pandemijom COVID-a i mi smo razmišljali kako možemo da pomognemo i oblast kojom se mi bavimo može da pomogne ljudima oko nas. I onda smo videli da svi nose maske i gledali smo kako možemo da ih osavremenimo, da im dodamo elektroniku i da im damo nove funkcionalnosti. I onda smo gledali da što manje narušimo normalni vizualni identitet te maske, onako kako ona izgleda, onako kako se proizvodi. I onda smo mašinom za vez izvezli zapravo na pametan način senzore koji mogu da detektuju ritam našeg disanja. Odnosno, možemo tačno da merimo amplitudu tog signala i ako je ona velika, to znači imamo dobar kapacitet naših pluća, ako je jako smanjena, to znači da imamo problema sa plućima, odnosno verovatno se desila upala pluća prouzrokovana između ostalog i virusom COVID-19. Senzore koje smo ugradili u maskama, naravno da mogu da se koriste ne samo za vreme COVID-a, nego mogu da se koriste i u svim drugim uslovima. Na primer, umesto da spirometrijom beležimo kapacitet naših pluća i da moramo da odlazimo u kliničke centre, svako od nas uz tu masku i malu elektroniku koju smo razvili može da kapacitet pluća praktično meri kod svoje kuće, kao što inače meri recimo krvni pritisak i postoje na tržištu aparati za merenje krvnog pritiska. Tako da naša vizija je da ono što smo razvili na maskama ima dugoročnu i širu primjenu i van perioda u kome se mi sada nalazimo. Pored toga, na maskama smo napravili i izvezli grejače koji mogu da pomognu u hladnim uslovima svakoj osobi, a pogotovo ljudima koji rade u hladnim uslovima, na primjer u hladnjačama. Do sada smo razvili da ti grejači u maskama mogu da zagreju dah do, vrlo prijatno, negde do 38-40 stepeni Celzijusovih. I ne samo da imate osjećaj te prijatnosti u hladnim uslovima, nego ta temperatura zapravo ubija i uništava neke viruse i znači imamo i zaštitu od virusa i prijatnost toplog vazduha koju udišemo ako, na primjer, sportisti moraju da treniraju u hladnim uslovima kao što su skijaši, klizači ili ljudi koji rade u hladnim uslovima kao što su, na primjer, u hladnjačama. Naravno, i za svakog od nas u zimskim uslovima na autobuskom stajalištu, kada čekamo autobus na minus 15, je dragoceno da nosimo masku koja će nas grejati, koja će grejati vazduh pre nego što ga udišemo. Ono što trenutno razvijamo jesu flasteri koji će grejati one neprijatne izrasline bradavice na rukama, obično budu na temperaturi od 43 do 46 stepeni se one uništavaju i trenutno radimo na tim prototipovima.
Ono što su stvarno izazovi kad su u pitanju senzori na maskama koje smo razvili, pa i grejači, da bi se tekstilni konac provodni zagrejao do 40 stepeni Celzijusovih, jeste naravno problem napajanja. Za sada mi razmatramo 3 pravca, odnosno radimo u 3 pravca. Jedan je da imamo žičano napajanje, a da se to napajanje nosi u džepu pantalona ili šorca, svejedno. Druga linija je da imamo bežično napajanje, na primer preko NFC-a, i treća linija koju radimo je da zapravo sa našeg tela imamo energy harvesting, odnosno da prikupljamo energiju koja će onda da se iskoristi u pravom momentu. I trenutno smo razvili da prikupljamo energiju toplote s našeg tela, odnosno razlike temperature našeg tela i okolnog vazduha. I ta energija koju smo prikupili je, na primjer, dovoljna da napaja jedan merač oksigenisanosti krvi koji se stavlja na prst i koji smo imali prilike dosta da koristimo i da vidimo u prethodnih 2 godine, jer je oksigenisanost krvi bila jedan od indikatora dobrog zdravstvenog statusa ili lošeg u vreme COVID-a, odnosno ozbiljnih uplova pluća. Na Fakultetu tehničkih nauka kroz projekat Strentex uspostavljena je moderna laboratorija i zaposlena su 3 postdoktoranta i 4 doktoranta, sve u cilju stvaranja najsavremenijeg, dinamičnog i održivog istraživačkog ekosistema u oblasti rastegljive i tekstilne elektronike. My name is Adnan. I'm originally from Ethiopia and I'm working on the Strentex project as an early stage or PhD researcher. Having completed a bachelor's degree in textiles and a master's in electrical engineering, my research work involves e-textiles and wearables. My major result so far is a fully textile antenna designed for RF harvesting and a short-range communication system. And currently I'm working on the detection of drugs and drinks using a textile-based wearable device. I'm Saima Qureshi from Pakistan. I'm a postdoctoral researcher on the Strentex project. My research is focused on sensors for fluid detection, and currently I'm working on the application of these sensors in smart bandages. These sensors are textile-based and fabricated using an embroidery technique. The purpose of smart bandage is to monitor the wounds through continuous measurement of wounds exudate or accidental wetting through perspiration or water. In all cases, the bandages will need to be replaced. The incorporation of a moisture sensor in the bandages will be very useful in recognizing small volumes of biofluid or ordinary water. Hello, my name is Adrian Stavrakis and I'm a PhD researcher within the Strentex project. Originally, I come from Greece, where I had my bachelor's in electronics engineering, followed by master's in the UK, France and Norway in the fields of smart system integration and smart telecom and sensing networks. Here, I am working in the domain of flexible and textile electronics, and in particular, so far I have carried out extensive characterization work on our main material, silver-coated conductive threads, which was not previously reported. Additionally, along with my teammates, we have created face masks that can detect pulmonary capacity and have the potential to sense other analytes as well. For example, they could be used for virus detection. I have also worked on creating sensors out of unconventional materials, such as dental floss. Being here has been a great opportunity to work within a multinational and multidisciplinary team and to be exposed to different mindsets and approaches. My name is Hima and I'm from Pakistan.
I work as a PhD research fellow with the Strantex team. I am working on health monitoring system, especially non-invasive continuous glucose monitoring, utilizing sweat sensors based on several techniques with a focus on devices that might possibly be combined into a wearable platform. I am designing a textile-based platform for sweat analysis in which the pattern is initially stitched using an embroidery machine. Later, the design is tested and evaluated. Later, I will characterize the design and insert it into my system or a setup that can detect the analyte. In the future, the goal is to create non-invasive technologies for detecting glucose in the blood. U današnjoj emisiji predstavljamo veliki međunarodni projekat sa akronimom Strantex, čiji je cilj stvaranje centra izvrsnosti u oblasti rastegljive i tekstilne elektronike na Fakultetu tehničkih nauka Univerziteta u Novom Sadu. Do sada je Strantex projekat iznedrio više od 15 naučnih radova, nekoliko patentnih prijava, ali je najveću pažnju javnosti izazvala izrada zaštitne maske koja može da izmeri kapacitet pluća, greje dah i ima potencijal da detektuje prisustvo virusa. Ova otkrića za koja smo i podneli patentne aplikacije za senzore u maskama, grejače u maskama, flastere, su izazvala veliku pažnju medija, a kad to bude u medijima, onda to izazove interesantnu pažnju i potencijalnih investitora. I recimo, jedna od opcija je i da na velikom sajmu investitora u Americi, u Bostonu, bude predstavljena naša rešenja i mi se nadamo da u narednom periodu ćemo uspeti da obezbedimo ne samo projektno finansiranje, nego i dodatno finansiranja za komercijalizaciju onoga što smo do sada razvili. Naravno, pored ovoga, mi svakodnevno radimo i na novim inovacijama u oblasti primene tekstilne elektronike i mikrofluidike u biomedicini i za zaštitu našeg zdravlja. Ono na čemu mi sad radimo kao ideje i nakon toga uvek napravimo i neki prototipove i demonstratore kao proof of concept, da vidimo da li je to i ostvarivo, jesu stetoskopi koji su integrisani u tekstilu. Drugim rečima, u našoj odeći bismo mogli da napravimo stetoskope koji mogu da pokupe sve zvukove sa našeg tela. To može da bude broj otkucaja srca, može da bude ritam disanja, ali može da bude i ono što običan narod kaže kruljenje u želucu i tako dalje. Dakle, svi ti zvukovi su indikacija određenog našeg zdravstvenog statusa i ono što mi sada pokušavamo da radimo i što je trend, a to je da se ceo koncept od hospital premesti u homepital. A to znači mi svi se prijatnije osjećamo kad smo u našim stanovima, u našim domovima. I lakše nam je i prijatnije da tu radimo neka merenja i da pošaljemo doktoru nego da odlazimo u bolnicu, da gubimo vreme, da zauzimamo termine za ozbiljnije slučajeve. Tako da ono što mi pokušavamo je da razvijamo prototipove koje će svako od nas moći koristi kod kuće. Ne samo za elektrode koje su izvezene u majicama ili dresovima za sportiste, nego i ove stetoskope o kojima sam pričao ili merače temperature koji su ugrađeni u naše majice koje nosimo. Ono što smo uradili jesu senzori koji iz znoja mogu da detektuju koncentraciju leka koje je neko koristio, pa između ostalog i koncentraciju nedozvoljnih supstanci, na primer kod sportista u oštroj konkurenciji koju oni ponekad mogu da koriste.